ଗୋଲକ ବିହାରୀ ନା ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ? ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ। ନା କୋନ କ ହଁ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ। ଉପଯୋଗିତା ନା ଉପଯୋଗିତା ହର୍ଷଇକାର ନା ଦୀର୍ଘଇକାର ଗରେ? ହର୍ଷଇକାର। ହର୍ଷଇକାର। ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ? ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅପରାହ୍ନ ନ ଫଳା ଲାଗିବ ନା ଣ ଫଳା ଲାଗିବ? ହରେ ନ ଫଳା। କୋଉଟା? ଣ ଲାଗିବ ଣ। ଣ ବି ଲାଗିବ। ଣ ଲାଗିବ ଣ ନଟ ନ। କୋଉ ଟାଇପ ର କହିବି ଜାଣି ହଉଛି ତ? ଣ ଲାଗିବ ଣ। ହଁ ହଁ ଜାଣିଲି। ଅଭୁଦୟ ହୁଏ ନା ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୁଏ? ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ବୋଧୟ ଅଭିଳାଷ ଦନ୍ତ୍ୟସ ନା ମୂର୍ଧନ୍ୟସ? ଦନ୍ତେଇସ। ମୂର୍ଧନ୍ୟସ। ମୂର୍ଧନ୍ୟସ। ଆରତି ତରେ ହର୍ଷଇକାର ନା ତରେ ଦୀର୍ଘଇକାର? ହର୍ଷଇକାର। ହର୍ଷଇକାର। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦନ୍ତ୍ୟସ ନା ମୂର୍ଧନ୍ୟସ? ଦନ୍ତେଇସ। ଦନ୍ତେସ। ମୂର୍ଧନ୍ୟସ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ। ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା? ଆଜ୍ଞା। ଆଶିଷ ତାଲବ୍ୟସ ନା ମଝିରେ ତାଲବ୍ୟସ ନା ତାଲବ୍ୟସରେ ତାଲବେଶ ଦନ୍ତ୍ୟସ ନା ହର୍ଷଇକାର? ମୁଧନେଇଶ। ଆ ତାଲବ୍ୟସରେ ହର୍ଷଇକାର ତାପରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଆଶିଷ। ଉହ୍ୟ ହର୍ଷଉ ନା ଦୀର୍ଘଉ? ଦୀର୍ଘଉ। ଦୀର୍ଘଉ। ହର୍ଷଉ। ଦୀର୍ଘଉ। ଦୀର୍ଘଉ ହବ ଉହ୍ୟ। ଅନୁବାଦିତ ହୁଏ ନା ଅନୁଦିତ ହୁଏ? ଅନୁବାଦିତ। ଅନୁଦିତ ହୁଏ ଅନୁବାଦିତ ଭୁଲ। ଅନୁବାଦର କଣ କହନ୍ତି ବିଶେଷଣ ହଉଛି ଅନୁଦିତ। ଅନୁ ନ ଦୀର୍ଘଉ ପୁଣି ସେଟା। ନ ଦୀର୍ଘଉ ଦ ହର୍ଷଇ ତ ଅନୁଦିତ। ଉଣା ହର୍ଷଉ ଉଣା ନା ଦୀର୍ଘଉ? ଦୀର୍ଘଉ। 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 ଗ୍ରାହକ ହୁଏ ନା ଗ୍ରାହକ ହୁଏ? ଗ୍ରାହକ। ଗ୍ରାହକ। ଯମ ବର୍ଗ୍ୟଜ ନା ଅବର୍ଗ୍ୟଜ? ଅବର୍ଗ୍ୟଜ। ଅବର୍ଗ୍ୟଜ। ଜନ୍ତୁପତି ଅବର୍ଗ୍ୟଜ ନା ବର୍ଗ୍ୟଜ? ଅବର୍ଗ୍ୟ। ଜନ୍ତୁରୁ ଜନ୍ତୁପତି। ତ୍ରିଭୁଜ ଭରେ ହର୍ଷଉ ନା ଦୀର୍ଘଉ? ହର୍ଷଉ। ହର୍ଷଉ ବିଲକୁଲ। ତ୍ରୁଟି ରୁ ଫଳା ନା ର ଫଳା ହର୍ଷଉକାର? ରୁ ଫଳା ହର୍ଷଉକାର। ର ଫଳା ହର୍ଷଉକାର ତ୍ରୁଟି। ଦୁର୍ଗା ଦ ହର୍ଷଉ ନା ଦ ଦୀର୍ଘଉ? ଦ ହର୍ଷଉ। ଦ ହର୍ଷଉ। ଅମିୟ ମରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ନା ମରେ ହର୍ଷଇକାର? ଦୀର୍ଘଇକାର। ହର୍ଷଇକାର ଅମିୟ। ଅବଢା ହୁଏ ନା ଅଭଡା ହୁଏ? ଅବଢା ବିଲକୁଲ। ଭୁବନେଶ୍ଵର ଭ ଦୀର୍ଘଉ ନା ଭ ହର୍ଷଉ? ହର୍ଷଉ। ହର୍ଷଉକାର। ଅପଦସ୍ତ ହୁଏ ନା ଅପଦସ୍ଥ ହୁଏ? ଅପଦସ୍ଥ ଥ ଫଳା। ଅସ୍ତମାନ ହୁଏ ନା ଅସ୍ତାୟମାନ ହୁଏ? ଅସ୍ତାୟମାନ ବିଲକୁଲ। ଅନୁଦିତ ନ ହର୍ଷଉ ନା ନ ଦୀର୍ଘଉ? ନ ଦୀର୍ଘଉ। ନ ଦୀର୍ଘଉ ବିଲକୁଲ ଏବେ କହିଥିଲି। ଅବସର୍ଣ ଣରେ ରେଫ ଲାଗିବ ନା ନରେ ନ ଫଳା ଲାଗିବ? ନାଇଁ। ଣରେ ନ ଫଳା। ରେଫ ଲାଗିବନି। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ପୁରା ହେଇଗଲା। ଣରେ ଣ। ସେ ବିସର୍ଣ୍ଣ ବାଲା ହବ ନା ଣରେ ଣ। ଅବସର୍ଣ୍ଣ ନରେ ନ ଫଳା ହବ? ଣରେ ଣ। ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ବିଲକୁଲ ଅବସର୍ଣ୍ଣ ନରେ ନ ଫଳା ହେଲା ଅବସର୍ଣ୍ଣ।
ଯେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅବସନ୍ନ। ଅଞ୍ଜଳି ଳରେ ଦୀର୍ଘଇ ନା ଳରେ ହର୍ଷଇ? ହର୍ଷେଇ। ହର୍ଷଇ। ହର୍ଷଇ। ଅନୁସୂୟା ହୁଏ ନା ଅନସୂୟା ହୁଏ? ଅନସୂୟା। ଅନସୂୟା। ଥରେ ହର୍ଷଉ ନା ଦୀର୍ଘଉ? ଦୀର୍ଘଉ। 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 ଉଜ୍ଜଳମୟ ଠିକ ନା ଉଜ୍ଜଳ? ଉଜ୍ଜଳ। ଉଜ୍ଜଳ। ଏକତ୍ରିତ ଠିକ ନା ଏକତ୍ର? ଏକତ୍ର। ଏକତ୍ରିତ। ଏକତ୍ର ଠିକ। ଆମେ କେତେ ଭୁଲ କରିଦଉ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ଆରକ୍ତି କିଛି ଓଡିଆ ଜାଣିନୁ ଆମେ। ଆରକ୍ତିମ ଠିକ ନା ଆରକ୍ତ ଠିକ? ଆରକ୍ତ। 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 ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଠିକ ନା ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ? ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭୁଲ। ଦାଶରଥୀ ଥ ଦୀର୍ଘଇ ନା ଥରେ ତଳେ ଯୋଉ ଲାଗେ ହର୍ଷଇକାର? ଦୀର୍ଘେଇ। ହର୍ଷେଇ। ତଳେ। ହର୍ଷଇକାର। ହର୍ଷଇକାର ଯୋଉ ତଳେ ଲାଗେ ଯୋଉଟା କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ? ହର୍ଷେଇକାର କଣ? ସେ ଏକା। ଭଲ ଆଉ। କଣ କହନ୍ତି? ସେଇ ହର୍ଷଇକାର କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ବି ହର୍ଷଇକାର ହିଁ ଭଲସେ କହନ୍ତି। ଜାଣିନି। ହର୍ଷଇକାର ତ ପଢିଦଉ ଆମେ। ହଁ ଓହୋ ହୋ ହଁ ହଁ। ପୌରହିତ୍ୟ ଠିକ ନା ପୌରୋହିତ୍ୟ ଠିକ? ପୌରହିତ। ପୌରୋହିତ୍ୟ ଦିଟା ଯାକ ହିତ୍ୟ। ଓକାର ହବ। ପୌ। ହୁଁ। ପୌରୋହିତ୍ୟ। ଭୌଗୋଳିକ ଠିକ ନା ଭୌଗୋଳିକ? ଭୌଗୋଳିକ। 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 ଫାଷ୍ଟ ଟା। ଭୌଗୋଳିକ ଦିଟା ଯାକ ସେମ୍। ଯେମିତି ପୌରୋହିତ୍ୟ ସେମିତି ଭୌଗୋଳିକ। ଅଧୀନସ୍ଥ ଠିକ ନା ଅଧୀନ? ଅଧୀନ। 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 ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ତ ହବ ନା ତତତ୍ତ ହବ? ସେକେଣ୍ଡ ଟା। ଦ୍ଵିତୀୟତ। ଦ୍ଵିତୀୟତ ଠିକ। ମନେ ନାହିଁ ଭୁଲିଗଲିଣି। ଗୃହୀତ ହବ ନା ଗୃହୀତ ହ ହର୍ଷଇ ହବ ନା ହ ଦୀର୍ଘଇ? ହଁ ଦୀର୍ଘଇ। ହର୍ଷେଇ। ହ ଦୀର୍ଘଇ ଗୃହୀତ। ଶଶିଭୂଷଣ ତ ତାଲବ୍ୟ ଶ ରେ ହର୍ଷଇକାର ହର୍ଷଇକାର। ନା ଦୀର୍ଘଇକାର? ଦୀର୍ଘଇକାର। ହର୍ଷଇକାର। ହର୍ଷଇକାର। ତାଲବ୍ୟ ଶ ରେ ହର୍ଷଇକାର। ଭରେ ହର୍ଷଇକାର। ହର୍ଷଉ ନା ଦୀର୍ଘଉ? ଦୀର୍ଘଉ। ଦୀର୍ଘଉକାର ବିଲକୁଲ। ତାଲବ୍ୟ ଶ ରେ ହର୍ଷଇକାର ଭରେ ଦୀର୍ଘଉକାର। ନିରୋଧ ଠିକ ନା ନିରଦ ଠିକ? ନିରୋଦ। ନିରଦ ବିଲକୁଲ। ନିରୋଦ। ନିରୋଗୀ ଠିକ ନା ନିରୋଗ? ନିରୋଗ। 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 ନିର୍ଧନୀ ଠିକ ନା ନିର୍ଧନ ଠିକ? ନିର୍ଧନ। ନିର୍ଧନ ବିଲକୁଲ। ଦିବାରାତ୍ରି ଠିକ ନା ଦିବାରାତ୍ର? ଦିବାରାତ୍ର। 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 ଅହର୍ନିଶି ଠିକ ନା ଅହର୍ନିଶ? ଅହର୍ନିଶି। ଅହର୍ନିଶ। ଅହର୍ନିଶ। ତାଲବ୍ୟ ଶ ନା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ। ତାଲବ୍ୟ ଶ। ତାଲବ୍ୟ ହଁ ଶ। ତାଲବ୍ୟ ଶ। ଅହର୍ନିଶ ତାଲବ୍ୟ ଶ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠିକ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଠିକ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଉପରାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ହଉଛି ପରାଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ତ ସ ହର୍ଷଉ ନା ସ ଦୀର୍ଘଉ? ଦୀର୍ଘଉ। ଦୀର୍ଘଉ। ଦୀର୍ଘଉ ବିଲକୁଲ। In which subject was Marie Curie given the Nobel Prize in year 1903? କେମିଷ୍ଟ। ରେଡିୟମ। କେମିଷ୍ଟ। ହଁ ତ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଟା କଣ ଥିଲା? ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିଷ୍ଟ। ଫିଜିକ୍ସ। କେମିଷ୍ଟ। ଫିଜିକ୍ସ ସରି କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଫିଜିକ୍ସ 1903 କହିଥିଲି। 1903 ରେ ମେରି କ୍ୟୁରୀ ପାଇଥିଲେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସ।
What is the name of the process of production of energy in the sun? Chemotherapy. फ्यूजन, Autolyte. न्यूक्लियर फ्यूजन। Fusion, बिल्कुल न्यूक्लियर फ्यूजन। Atomic power plant works on the principle of nuclear dash. Fission. Nuclear fission. फिजियन। Fission, बिल्कुल FISSION. In nuclear reactor, heavy water is used as dash. Moderator. ऑप्शन ड्यूटेरियम जो Moderator. मॉडरेटर। मॉडरेटर, हाँ, न्यूक्लियर काम करे। Silicon is which type of material? सेमी सेमी Semiconductor. सेमीकंडक्टर। Semiconductor. Tesla is the unit of वेबर, Weber कौन से तो निजे यूनिट मैग्नेटिक, जो सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स रहुଛି वेबर। वेबर बिल्कुल। A good conductor while carrying current is dash charged, positively charged or negatively charged? नेगेटिव, नेगेटिव रे। Negatively charged, बिल्कुल। A good conductor while carrying current is negatively charged. Ohm's law states that electric current is equal to dash by dash. वी बाय आर। V by मैग्नेट, R, voltage by resistance. When resistors are connected in series, the net resistance dash increases or मिसल जाए, decreases? इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। Increases. Increase. Increases. What is the unit of conductance? Mho. मो Mho. मोह, Cool. Ohm inverse भी କହିପାରିବା mho. Certain substances lose their electrical resistance completely at super low temperature. Such substances are called what? कूलिंग इफेक्ट, से substance को कौन ऑप्शन कहते हैं? Superconductors. Superconductors lose their electrical resistance completely at super low temperature. 1 kilowatt hour is equal to dash joule. 1 kilowatt सेवन सिक्स 746, 9 সেটা হর্স পাওয়ার। 1 kilowatt थ्री hour is पॉइंट equal to 3.6 into थ्री 10 to the पॉइंट power 6 सिक्स joule. 3.6 into 10 to the power 6 joule. Acids turn blue litmus into which color? रेड, रेड। Red. Which acid is found in ants' sting? फॉर्मिक एसिड। Formic acid. Formic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड, Formic acid. What is known as carbolic acid? काहकु कार्बोलिक फिनॉल, एसिड फिनॉल। कहती फेनॉल बिल्कुल। In which of the following is citric acid present? Black gram, curd, lemon, tamarind. लेमन। लेमन, Lemon. Chemical name of vinegar is एसिटिक एसिटिक एसिड, एसिड। acetic Acid. acid. What is the reagent which can dissolve noble metals, gold and platinum? एक्वारेजिया। Aqua reagent. एक्वारेज, What are the homogeneous mixtures of two or more components called? कंपाउंड। हाँ कंपाउंड जे ମୁଁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ପଚାରିଦେଲି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ who is known as universal solvent? वाटर। Water. Aerosol is suspended dash particle in dash. लिक्विड टू नहीं, एयर, सॉलिड एयर रे। टू लिक्विड, Solid in air. Aero ହେଇଛି air ରୁ. सॉलिड इन एयर, हाँ हाँ,
Aerosol easily মনে রইব solid particles in air. Which is a natural colloid? Blood. Blood is a natural colloid. The cathode of a lead storage battery is made up of what? Graphite. Lead. Cathode of lead storage battery is made up of lead. What is deposited on iron in the process of galvanization? Zinc. Zinc. When iron rusts, its weight dash Increases. 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 KMNO4 को कौन कहते? Potassium permanganate. Permanganate. Potassium permanganate. The major constituent of gobar gas or biogas or natural gas is Methane. 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 H4. Methane. Major component in LPG is Butane. Butane propane. butane. Main hela butane. Cooking gas is a mixture of dash and dash. Butane propane. Butane and propane. Which coal is known as brown coal? Anthracite. Peat. Sir, lignite. 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 Which of the following is not a coal variety? Lignite, peat, bituminous, dolomite. Peat. Dolomite. 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 Biogas used for cooking is a mixture of dash and dash. Methane. Methane. Methane and carbon dioxide. Carbon dioxide. Which is known as Mars gas. Methane. 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 Which Methane. gas is used as fire extinguisher? Carbon dioxide. Carbon Dioxide. dioxide. Carbon dioxide. Quality of petrol is expressed in terms of which number? Petrol ro quality କୋଉଥିରେ measure କରାଯାଏ? Octane number. The green color seen in firework displays is due to chloride salt of which element? Firework रे ଯେତେବେଳେ green color ଦେଖାଯାଏ ସେଟା କୋଉଥିପାଇଁ? Barium. Radium. What helps in burning? Which gas? Oxygen. 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 Brass is an alloy of dash and dash. Zinc and Copper. copper. Zinc. Copper. Zinc. Copper बिल्कुल. Cinnabar is an ore of dash metal. Mercury. Mercury. Solder is an alloy of dash and dash. Lead and tin. Galena is an ore of which element? Mercury. Lead. Okay. Lead. Galena lead, cinnabar mercury. Which is not a metal among the following? Copper, iron, aluminum, sulfur. 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 Highest percentage of iron content is found in which iron ore? Wrought iron. Option तो हेंती नहीं. Hematite. Option नथिला. Which is the purest commercial form of iron? Wrought iron. Wrought iron. Rock salt contains which mineral? Sodium. 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 18 कैरेट गोल्ड रे प्योर गोल्ड रो रेशियो केते परसेंट प्योर गोल्ड 75. 75. Who is known as king of metals? Gold. Iron. Gold. Gold. Who is known as quicksilver?
Calcium oxide. Mercury. What? Which mineral is found in monazite sand? Iron. Iron. Thorium. Who led the English army in the Battle of Buxar? 5. Hector Munro. Doctor Mundo. Which event made the British East India Company the legitimate masters of Bengal Suba? Legitimate master କରିଦେଲା ବେଙ୍ଗଲର କୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ବା କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ? Plassey. Battle of Buxar 1764. Which battle proved decisive in the Anglo-French rivalry in India? Battle of Plassey. ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କହୁଛି ସରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1 divas. 9. 1760. 17. 1760. ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଲୋନିର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ? Puducherry. ପଣ୍ଡିଚେରୀ. Pondicherry. Which European colonizers did not have a settlement on the eastern coast of India? French eastern coast. French, Dutch, Portuguese, Danish. Portuguese. Sorry. ଡାନିଶଙ୍କର ନଥିଲା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ। 1615ରୁ 1619 ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମୁଘଲ କୋର୍ଟରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଟାଇମ୍? William Hawkins. Wait. ଥମାସ ରୋ। Thomas 1615ରୁ 19। Which was the earliest settlement of Dutch in India? Pulicat. Blue water policy was introduced by which Portuguese leader? Almeida. French Almeida. Almeida. बिल्कुल फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। First viceroy of Portuguese? Same, Francisco de Almeida. France. The Portuguese governor who abolished sati? Albuquerque. बिल्कुल Albert. Alfonso de Albuquerque. In which year Alfonso de Albuquerque captured Goa? 1510. 1510. 1510। ମଟ୍ଟାଞ୍ଚେରୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି? ମଟ୍ଟାଞ୍ଚେରୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ Mutton. କ'ଣ? Mutton. ମଟନ କ'ଣ ପୁଣି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି କହିଲି ବା? Goa. କେରଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଲୋକମାନେ ମଟନ ଖାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା ଚେରି ପକେଇଦେଲା ମଟନରେ, ତ ହେଇଗଲା ଆଉ। ମାଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ଛୁଙ୍କ କରିଦେଲା ବୋଧେ। ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସରେ, ବଡ଼ ପ୍ୟାଲେସରେ। ବୋଲେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ମଟନ ଦିଅ, କିଛି କହିଲେ ଚେରି ଦିଅ, ତ ମିଶିଗଲା ନାଁଟା ଆଉ ମଟନ ଚେରି ପ୍ୟାଲେସ। When East India Company was formed, the Mughal emperor in India was who? ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଆକବର। ଫର୍ମ ଯେବେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆକବର। In which year English East India Company made its first appearance in India? 1600. First appearance English East India Company କେବେ କରିଥିଲା? 1608। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1600ରେ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ appear କରିଥିଲା 1608ରେ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ। What is the name of the fort built by English in Calcutta? Fort William. Fort William. Fort William. British achieved political power in India after which battle? Palasi. Plassey. Battle of Plassey. Battle of Plassey କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1757। 1757. ଡେଟ୍? 23 ଜୁନ୍। 24। 23 ଜୁନ୍। Yes, soon. Who betrayed Siraj Ud Dowlah in Battle of Plassey?
କଣ Mir Jafar. Mirzapur. Mirzapur. After the defeated Plassey, Siraj-ud-Dowla was assassinated, and who was made the Nawab? Mir Mirzapur. Qasim. Mirzapur. Betray kala na? Jafar. Mirzapur. Murshid Quli Khan, Ali Vardi Khan, Siraj-ud-Dowla were all Nawabs of Dash, ବେଙ୍ଗଲ Bengal. 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 Tipu Sultan and British East India Company signed Treaty of Mangalore in which year? 64. After Second Anglo-Mysore War, ଆନ୍ଧ୍ର 1784. ମହୀଶୂର 1784. First Mysore War was fought and came to an end by which treaty? Treaty of Madras. Madras. First Anglo-Mysore War end hitla Treaty of Madras, second end hitla Treaty of Mangalore. To end Third Anglo-Mysore War, Tipu Sultan signed which treaty with the British? Treaty of Seringapatam. Seringapatam. Bilkul, Treaty of Srirangapatnam. Who was the Governor General of Bengal during Third Anglo-Mysore War? Lord Cornwallis. Lord Cornwallis. Bilkul. In famous Rohilla War in 1774, Rohillas were defeated by which Nawab of Awadh? Shuja-ud-Dowla. In Rohilla War in 1774, Rohillas were defeated by the Nawab of Awadh named Shuja-ud-Dowla. କେତେ ମସିହାରେ ଶାହ ଆଲମ ଆଉ ସୁଜା-ଉଦ୍-ଦୌଲା ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଏଟ୍ ଆଲାହାବାଦ ୱିଥ୍ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍? 1764. 1764. 1765 ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ 1765ରେ ସୁଜା-ଉଦ୍-ଦୌଲା ଶାହ ଆଲମ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ୱିଥ୍ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍. During the rule of Tipu Sultan, what was the capital of Mysore? Srirangapatnam. Seringapatam. In which battle against Mysore East India Company ultimately won a victory? କୋଉ Second ଯୁଦ୍ଧରେ battle. ultimately Fourth. ଜିତିଲେ? Fourth. Fourth Anglo-Mysore War. How many wars were fought by East India Company against Mysore? 4. Chatta. Four. When was permanent settlement introduced by East India Company? 1792. 1793. Cornwallis Code. 1793. Srirangapatnam Fort is located in which state? Karnataka. Karnataka. Good. Borlaug Award is given in which field? Environment. Agriculture. 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 Which is the highest peak of Aravalli mountain range? Guru Shikhar. Guru Sikh. Guru Shikhar. How many organs are there in United Nations organization? 6. 6 Six. Who founded Bikramshila University? Dharmapala. Dharmapala. Dharmapala, bilkul. Which organization, United Nations organization, is related to directly child welfare? UNICEF. 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 In which year was UNICEF founded? 1946. 19 How many principles are there in UN Charter? 7 Five. principles. 7 principles. Secretary General of United Nations Organization is appointed by which organ? General Assembly. General Assembly, बिल्कुल General Assembly. United Nations ର General Assembly द्वारा appoint हुअନ୍ତି Secretary General of UNO.
ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର